رفت قدر جانم رفت. سلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشد. انشالله که همه شما خوب هستین، تندرست هستین. دوستانی عزیز، در ویدیوی پیشینه بسیار کامنتاریا بود. در بین همون کامنتاریا یک تا کامنتار شده بود که پدر صبرینا یگان بیماری داشتن که از دنیا گذشتن. راستی مرم نمیدونم دوستانی عزیز ویدیو را برای چی کم ترک ماندم، چقدر زخ شدم در روزی خرسندی صبرینا با پدرشون از دنیا گذشتن. به اهل و عیله‌شون صبر جمیل. همیشه دعا میکنیم دوستان عزیز گذشتگان ما را خداوند رحمت و مغفرت کنه و صاحب ایمان کنشون و جنت الفردوس رو نصیبشون گردونه. خونه دا باشه زوالای آش بریده گرفتم، آش توپه میرم که ای حولی خالم پودینه میچینم. پودینه هایم سیج خشروگی سودگی هنوی چی نشیدن بود هوا به حد خشروی نه خنک که خنک نه گرم. موده هازی حرف باران نیسته. شکر خدا. نه دوستان عزیز، هر جا دم خیلی پودینه خشرو و ایستادگی اینه سویج یک خشرو بچینمشون. خودم داشتم زمروس راستی و با سویج دیگه های خیلی میچینم، خیلی میگیرم میبرم برگه کش چخیل اینم قچیندم. خیلی وقتم کم ترکه برم هم کودک برم پریف کشه کنم که روزی با تا هفتمه هشتمه با محکم میشه گفتستن. سهر کتی سر روش ششتم که گفتم که امروز بوی باشه برم پریف کشه کنم. با 3 روز 4 روز با و میگه کودک وای نکه سر روش نشو زیربکی هاشی توکا باشه. اینجا مایده جاری چیرسته به حد بیتام پسته همه چیشه انداختم کم تر دیگه بیسته بعد او میندازم. کودک خواه بود ای گوره کشاده باشه از بیان کوچی تمپراتور شد نداشته باشه پریف کشه میکنه. بعد یک دو کامنتاری بود که کودک شما در گوره خو میره تو چیلش برامده نه و در گوره نبود. بعد در گوره ایش نسمون آوردیم همه خدم دختم ای سرینا تا تیار شدن شه در زمین بود. بعد گوره در خو کردیم. خیلی دوستان عزیز ما بدرون با خیلی برامدیم با گرم میزنیم. ما برامدیم ای پیشی دکتر کودک گرفته برامدم تکاش کن تر سرخ داد چی نکردم پریفکش نکردم نکاره بوشیده اویوشت به هم زولچه هم اما بریدم 3 زولچه داشتم. یک دی کردم اوش بریده خیلی تیار شد طبقه دا برداشته همراه همسایه ها 6 خورده. برای بیگره باشه کم تر اگرمی کارتوشکا و خوچ و پیاز سرخ کرده. اول خیلی پیاز سرخک شد بعد کارتوشکا سرخک خشرو شد پختک بعد خوچ انداختم و کریشکشه پشوندم موندم. خوچا تیاره چه خیلی که در ولاگای پیشینه نشان داده بودم و سلیانی کرده بودم. این خودش تیاره میخیل میندازیم و کریشکشه پشونده میمونیم تر پس میکنیم تیار میشه.
дар ҷа боша магазин омадем. Шавҳар моро монда ки худаш мошинсозкунӣ рафтан. устода мебаро мошина гуфта ҳамахел ҳамиҷа ҳози харид кардестем. кати биби Ҳанифа, кати кӯдаки майда беҳад қиинай. хеле харид карда биромадем. шавҳарам гуфтанд ки як 15 минут пас меом. ҳамиҷа дри магазин да бестем. ростӣ ман нағз намебинем да дри магазинам хеле истодана. ҳами хеле ждат кардем. баъд омад гирифтагмон. қари фаромӯш кунам, заказом чанд рӯз шид омадагӣ буд. ҳозир насиб боша медро мегирам заказома. ними территорияда ҳами интернет магазин чанд ҷои дигашта ҳастаю. ман да ҳами регистратсия кардагим да ҳами советский. якум бор зарядмонаки телефон заказ карда будам. гуфтам ами як чи заказ кунам ку меоя намеоя. хеле магазинода сару кор надоштам заказ кардану. шукри худо заказ кардам омад. чиёи заказ кардагим ами якум бор. инош боша бори дуюмай. хеле гирифтам заказома. баъд конус заказ карда будам барои трубочка. ҳама хеле ҳавас доштам. гуфтам биёям хеле мерам якум мегирам омада кӯдакомда мепазам. не ки 4таш буд. 4таш набуд. ман 8тага заказ карда будам. ҳамаҷа гуфта ки нигодняй гуфта ҳамин хеле вай кардан ман намедонистам ростӣ. вақте гирифтам гуфтам ай ман 8тага заказ карда будам. баъд нигоҳ кард ки гуфтага ҷош ғалтидагия неста. баъд ҳамин хел чанқи нархи ҳамо буд. бо обратно хел гардонда дар картам гузаронда. баъд дӯстони азиз ҳамин қаш хуб ки амуҷа медрой полни дар пешонам хел сартировка мекунӣ чиёта ҳамин молои харидорӣ кардагита беҳад хуб ҳамиш ки нигоҳ боша бо обратно қабул мекунам сумка мегзаронам. иҷа боша магазини тоҷикои худмонро омадам камтар донагӣ бигирам. ҳама ҷо карантин дӯстони азиз. ҳама маҳкам. في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد خانه دا اومده رسیدیم دوستانی عزیز. به‌حد بیبی حنیفه غم داد. بعدی اومدن خسرو خانه رفت خواه شده دری ماشین گرفت. ما اومدیم رسیدیم دوستانی عزیز خانه دا راستی. بعدی اومدن ما چخله که گفتیم شوهرم ما را مونده رفته بود. در دری مگزین نستودم در همین بیرون یا 15-20 минут ایستادم. به‌حد بیره خیلی شمالک بود. کودک شما خوردگی خودم میخوای ایران اومدیم دیگه. هم خیلی کودکم هم خیلی گریه کرد دیگه خواب نکرد تا ساعت 2 اومدگی من تا ساعت 11 شب گریه کرده زغ کرده خونه رفت. واسه باشم خیلی خالدینی که من توزه کرده ششتم برام همه خیلی جوش مونده بودم. گفتم که کودکم خوره و با همه شب خیلی جابجا میکنم. جا همش هم خیلی گرفته جابجا کردستم. واسه در آخر شما در نشان میتیم برای کودک چی نمود کاشا گرفتیم و چند روبلی گرفتیم شما. بعد تا کوکروز گرفتم. ارد گرفتم دوستانی عزیز. نمی ارد بیاد خشرو برای پز یا برای خمیر کنی می شود. 2 کیلویی و یک تاش نه 5 کیلویش
158 рубл. 2 килоё боша намедонам кадомиш боша. Якташ 59 рубл, якташ 69 рубл. Инаиш барои зволаву дигар чо намешида ай гирифта будем, тамом шид. Ор диге қопча мегирем гуфтем вай рӯзои панҷшанбе ҷумъа ода мешидай хай гуфтем исмиша хӯрдан гирем ки тамом шид бо тарафҳои район рафтем бо мегирем продуктома яктарафа кунам. Баъд барои ами кӯдак чӣ хел ҳози шир додестам, чӣ хел каша додестам, ҳамаша вай мекунам, гап мезанам. Хай кепчику майонез гирифтем. анаи равғано боша дар Победа 80 рубло, дар магнит пятёрочка надор омада, магнида 108 рубл, 119 рубл ҳар хел. баъд хурмо гирифтем хай кӯдакода магазине ки ҳамон камтар дар видео нишон додам, магазини тоҷикои хурмо. баъд камтар донагӣ гирифтем, луби сирхаку нахуте мош гирифтем камтар. ҳамаашо ним килоӣ гирифтем. гарох хонада доштем. ин пакети биби Ҳанифа ёзи мефаҳмонам шумода бисёриё савол карде. баъд кефир гирифтем. пиёз килош 20 рубл. хай Победада арзон. бисёр магазино дӯстони азиз маҳкам айрӯи анами бо карантин шидагӣ номерошон дар қафои ами дарошон задагӣ чон дар дуру шиштагӣ. шакара 53 рубл да. як гарох гирифтем барои ягон намуд салат кардан. тухморо бошам хай карохаша ки мемонам барои кӯдакҳое ки ягон чӣ мегиран чапа мекунанд гуфта намекушоншонам. хай анаме хай ҷобаҷо кардам дӯстони азиз. ай чӣ гуфтам ай омадагим кӯдак хорафтагӣ неста. кашои биби Ҳанифа. баъд тухм наёфтем. ай Победа магазини магнит дуромадам. ман фақат кашоша амуҷа мегирифтам. гуфтам будромия нарху навоша бинам. рости хай харидорӣ мекардем. хеле чек пекша уқа нигоҳам намекардам. ҳар хел будак нархош 131 рубл, 159 рубл ҳама хел. баъд дуромадам нами хел ранги ҳами 131 рубл, 159 рубл. ма и кашора якташа 91 рубл гирифтем, якташа 99 рубл. баъд як қошуқчаак заказ карда будам. қошуқчара боша айнами интернет магазин 175 рубл барои кашатиш беҳад удобнаи хушрӯ. анаи пюреора боша ай дига магазин гирифтам. 25 рубли, 21 рубли ҳар хел буд нархош. барои кӯдака гирифтам. дар як влогом нишон дода будам пюреи говӣ гирифта будам банкачода. баъд бисёриё гуфтан о ҳаромай нагирен. рости марам намедонистам ки ҳаромай, дига нагирифтам. худам ами ягон авқот мекунам. камтар ай гӯш, ови авқот, картошкаву пиёзи сабзиам хай ба блендер мезанам. одура ки хушрӯ мекунам метимша хушрӯ мехӯрам. хай дӯстони азиз, баъд шири духтарам тамом шуда буд. дуромадам ай магнит 417 рубл да малютка гирифтам. дар интернет магазин дидум 368 рубл насиб боша. шираш тамом шид. ай ҳами интернет магазин заказ кардан мегирам ки беҳад молош нағз хуб. ҳози ман ай кашаҳо тайёр накардам. баъд яду хоҳарак пурсида буданд ки якум бор мо чанд қатем кӯдаки майдада каша. якум борам як қошуқ калон мегирӣ. баъд овуш ҳама хел гармак хушрӯ боша. вақти кашаро тайёр кардӣ чӣ хеле ки ба бутулка шир метин температураш ҳама хел бошада. баъд кам кам кӯдак да метиҳен кӯдаки хушрӯ хӯрд бо дафъи дига якним қошуқ мекунен ҳами хел. да як рӯз як борам тиҳен мешавад. ман ай чормоҳагӣ ҳами хел ҳарчи як кам камак медодам. хелаки бисёр не.
5 моагида баъд кам камак додум уже хӯрдана ёд гирифт ҳози боша дар як рӯз дубор каша метиимша банан метиим пюре метиимам хеле ҳарчи кам камак метиим агар ки шӯрбо карда бошум ай шӯрбо кам камак овуша метиём ки як рӯз ҳамаша хеле якҷоя намекунам мисол агар саҳар каша додум бо бегаҳӣ шӯрбо метиимша абети ки мисол бо ягон чия ки хеле сабукаб сразу ҳамаи чира кӯдакда вай намекунам бисёри бар наметиём кам камак ки ами омӯхта шава хӯрданда. Мехоҳам дӯстони азиз ягон савол дошта бошем хоҳаракҳои азиз дар бораи кӯдак чени мефаҳмидагин чени медонистагин дар кӯдакам ҳозир чӣ додастам чӣ кор кардастам шумода мефаҳмонам. Мехоҳам дӯстони азиз раҳмат ки бо мо буден видеои моро тамошо карден. ай ҳамаи шумо миннатдор ҳастам то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошем. хайр дӯстони азиз.